ଦେଲା ପୁଣି ଲୁହର ଜହର ଲାଗିଗଲା କହ ଆଜି କାହାର ନଜର ପିଇବାକୁ ଦେଲା ପୁଣି ଲୁହର ଜହର ଫୁଟା ଫୁଲ ମଉଳିଲା ଦୁଃଖ ଜନ ଜୀବନା ଫୁଟା ଫୁଲ ମଉଳିଲା ଦୁଃଖ ଜନ ଜୀବନା ଦୁଇଟି ଜୀବନେ ଆଜି ଆସିଲା ଅନ୍ଧାର ଲାଗିଗଲା କହ ଆଜି କାହାର ନଜର ପିଇବାକୁ ଦେଲା ପୁଣି ଲୁହର ଜହର ଲାଗିଗଲା କହ ଆଜି କାହାର ନଜର ପିଇବାକୁ ଦେଲା ପୁଣି ଲୁହର ଜହର। बापरे बाप ये मानकर हार लब चली हो एकाठी फेबिकम लठा भरिया लटकी जाउछंती ଆମକୁ ବି ଏକା ହେବା ପାଇଁ ଦେବେନି ରତନ ହେଲେ ଏମାନେ ଆମ ଭଲ ପାଇବାକୁ ବୁଝିପାରିବେନି। हेलो ए बड़ो राणे अरे कौन देखुछ ए रमियो अरे अरे कौन देखुछ बे ए मारे हम कथा मित्र बुझिबे हेलो बड़ो राणे अरे तरुको सेई बंदूशाल को नहीं बंदी कर रखी दियो ठीक अच्छे अरे मारो तको କହିବାକୁ ଥିଲା ଆଜି ତା ମନର କଥା କହିବା ଗରୁ ଗାଇବାକୁ ଥିଲା ଆଜି ମିଳନ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଇବା ଗରୁ ତାର ସୁର ହଜିଗଲା ଲିଭି ଯାଏ ସବୁ ରଙ୍ଗ ଦେହ ଆଜି ନିସ୍ତରଙ୍ଗ ଲିଭି ଯାଏ ସବୁ ରଙ୍ଗ ଦେହ ଆଜି ନିସ୍ତରଙ୍ଗ ସାଗର ବିହୁନେ ଆଜି ଉଠେ ନା ଜୁଆର ଲାଗିଗଲା କହ ଆଜି କାହାର ନଜର ପିଇବାକୁ ଦେଲା ପୁଣି ଲୁହର ଜହର ଲାଗିଗଲା କହ ଆଜି କାହାର ନଜର ପିଇବାକୁ ଦେଲା ପୁଣି ଲୁହର ଜହର। मरीजीव सर मरीगले आमार आरे केस हे जीव अरे मरी जाओ ମୁଁ ତୁମ ପାଖରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରି କହୁଛି ମୋ ପଥର ଦେଖଲନି ମୋତେ ମୋ ତନକୁ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ମୋତେ ମୋ ତନକୁ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଦିଅ। ए बाबू ओए अरे पुणी तो मो छो तनुरो ना धरिलु बे अरे मो छो तनु को प्रेम करिबार कोन तरो ओ का तो छै के बे काहेकि देई परिबो तो मां को परिचय तू देई परिबो कहि परिबो तो बाबा को ठिकाना तू कहि परिबो अरे हाँ हाँ मु कहीं परिवार असल परिचर्चा उदयनगर राजा विजयसन का ज्येष्ठ पुत्र तथा मां स्वरूप के मात्र पुत्र मो नाम हଉଛି तन्मय। नो मो तो ते बारंबार कहूछि तो केवल राजा विजय सनकर निज रक्तर जन्मित पुत्र रह तो होछु गुटाई ए राज्यर पालित पुत्र और सत्य कहवा बोले तो होछु गुटाई चार ମୁଁ ଚାର ଜଣ और तो परी गोटे चार जाकू केबे हेले मो जमाता रूपे ग्रहण करि परिबे मो तो ते भलरे भलरे कहछि ए स्थान ए राज्य छाड़ी तू चले जा ମୁଁ ଯିବିନି पुणी थरे जदि राज्य को फेरबार चेष्टा करिछु ताहले सेही दिन मु तो गंडीर मुंडा को अलगा करदेवी ମୁଁ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି କରି ଯିବିନି
ମୁଁ ମତନକୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବି ଏ ରମିଳ এই ষোলটা মিত্র বুঝি বলে ওরা তাকে মাঠ মারিকো এ রাজ্যরু বাহার করে দে